الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. أولا أريد أن أعبر عن شكري وتقديري لأخي الذي شاركنا في مخيم صلاح الدين منذ البداية إلى النهاية، وكان صابرا على تعلم العلم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه كل خير وأن يبارك له في أسرته وفي بيته وفي عمله يا رب العرش العظيم. Setelah Profesor menyampaikan Alhamdulillah, kemudian juga membacakan sholawat, Profesor berterima kasih banyak kepada saudara kita Haji Elang. Beliau sudah sangat berijtihad ikut di Salafin Camp sejak beginner sampai di advance. Semoga ini termasuk dalam rangkaian usaha yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورجل بأشغاله وفي عمله يفرغ نفسه هذه المدة، هذه من النوادر أن نجدها في العالم الإسلامي، فهذا من فضل الله عليه وعلى أمته. Sangat jarang kita akan temukan sosok yang sangat sibuk tetapi masih bisa memfokuskan diri untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak orang-orang yang seperti Haji Elang. وأنا سعيد بقبول هذه الدعوة ومجيئنا على الرغم من أننا عدنا إلى جاكرتا، لكننا أتينا في هذا الصباح إلى بوغر مرة أخرى، ثم سنعود بعد ذلك لبعض الالتزامات، لكن طلب العلم ونشر العلم يتطلب منا الحركة كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلون من الترحال حتى ينشروا دين الله تبارك وتعالى. Profesor sangat bahagia sekali dan berterima kasih atas undangannya. Padahal kurang dari 1 minggu lalu kita juga sudah berada di Bogor, kemudian ke Jakarta, hari ini kembali lagi ke Bogor, nanti setelah ini balik lagi ke Jakarta. Memang seperti itulah yang namanya menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Sejak zaman para sahabat, mereka selalu kesana kemari untuk satu tujuan, yaitu menyebarkan ilmu. واسمحوا لي أن أبدأ بمقدمة بسيطة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بدأت أبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد فصلا يقول الخطة الاستراتيجية لتحرير بيت المقدس. Profesor meminta izin untuk sedikit memulai dari pelajaran sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Nah, ketika beliau meriset atau menganalisa dan mempelajari sirah nabawiyah, beliau tidak menemukan satupun sebuah pembahasan khusus secara spesifik membahas tentang rencana strategis Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis Palestina. ولكن الدراسة المعمقة والطويلة التي أخذت عقود، سنوات وعقود، استطعنا أن من خلال دراستنا للسيرة أن نجد أن هنالك هنا وهنا وهناك ما يشكل ما يمكن أن نسميه بالخطة الاستراتيجية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تجاه تحرير بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك. Memang kalau dibaca secara sekilas itu tidak ada yang namanya pembahasan planning strategis, rencana strategis. Tetapi itu bisa didapatkan ketika kita sudah menganalisa secara mendalam, baca berulang kali, diteliti secara masif, ya, kemudian komprehensif, terus menerus, dan menghabiskan beberapa dekade. Beliau mempelajari sirah nabawiyah itu sekitar 40 tahun,
barulah berhasil menyimpulkan ada yang namanya strategi Nabi dalam pembebasan Masjidil Aqsa. هذه الخطة الاستراتيجية تقوم على 3 أعمدة أو 3 أركان تبنى عليها هذه الخطة، وهي الإعداد المعرفي، الإعداد السياسي، والإعداد العسكري. Rencana strategis ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di atas 3 pilar penting. اليوم لن نتكلم إلا عن الإعداد المعرفي، أما الإعداد السياسي والعسكري فموضوعه طويل كما تفضلتم وطلبتم أن نركز على الإعداد المعرفي. Ada 3 pilar penting yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyusun perencanaan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Pilar pertamanya adalah persiapan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah persiapan politik, dan yang ketiga adalah persiapan militer. Tetapi karena waktunya sangat singkat, maka Profesor hanya akan membahas persiapan ilmu pengetahuan. حتى الإعداد المعرفي ما سأقوله لكم هو نقاط أساسية وليس نقاطا تفصيلية، لأن النقاط التفصيلية بحاجة إلى أيام وليس بحاجة إلى ساعة واحدة. Bahkan persiapan ilmu pengetahuan ini pun nanti akan beliau ringkas lagi, karena pembahasan ilmu pengetahuan itu juga membutuhkan penjelasan yang begitu dalam, ya, sehingga tidak mungkin dibahas dalam 1 jam. نبدأ بالفترة المكية. عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في مكة ثم عاش في المدينة، فنبدأ بالفترة المكية والإعداد المعرفي في الفترة المكية. Fase dakwah Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi 2. Pertama Makkiyah dan yang kedua Madaniyah. Nah, kita coba mulai meringkas dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa Makkiyah dalam kaitannya dengan persiapan ilmu pengetahuan. في الفترة المكية نعرف أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت بداية الإسلام عندما كان في غار حراء ونزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Kita sudah mengetahui bahwasanya ayat yang pertama kali turun di Mekah atau mungkin secara keseluruhan itu adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Alaq 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ke-5. وهذا بداية الإعداد المعرفي. منذ اليوم الأول للإسلام كان موضوع اقرأ، وليس جاهد وليس قاتل وليس صوم، إنما كان اقرأ، لكن تقرأ باسم الخالق، باسم ربك الذي خلق. Sejak awal kenabian dan sejak turunnya surat Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini menjadi tanda bahwasanya persiapan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah dimulai sejak awal. Karena kalimat pertamanya adalah bacalah. إذن نحن أمة اقرأ، فهل نحن الآن نقرأ أم لا نقرأ؟ هذا هو الصفة الأولى لأمة الإسلام، أنها تقرأ، لأن أول آية نزلت تقول اقرأ، فكل واحد فينا يسأل نفسه هل أنا أقرأ أم لا أقرأ؟ Jika demikian, ya, ayat yang pertama kali turun adalah surat Iqra yang artinya baca. Maka boleh dikatakan kita sebagai umat Islam adalah umat literatur, umat membaca. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca? ثم بعد سورة العلق اقرأ نزلت سورة المدثر وسورة المزمل. سورة المزمل بماذا تبدأ؟ الله تبارك وتعالى يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Kemudian setelah surat Iqra ini diturunkan, tidak lama setelah itu turunlah surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddathir yang bunyinya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah meskipun hanya sedikit dari bagian malam, nisfahu aw inqus minhu qalila, ya setengahnya atau lebih kurang sedikit, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambah lebih banyak daripada setengah, dan lakukanlah pembacaan Al-Qur'an. قم الليل ما معناها؟ قم الليل يا محمد صلى الله عليه وسلم أي قم للصلاة. قم للصلاة. الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أي قم للصلاة، قم للصلاة. وبالتالي الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى لبداية الإسلام. Kemudian ketika Allah bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangunlah untuk apa? Tentu untuk sholat malam, ya, untuk sholat malam. Itu artinya ibadah sholat sudah diwajibkan sejak awal tahun keislaman. ثم ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير صلاة القيام كانت هنالك صلاتان، صلاة في الصبح وصلاة في العشاء في المساء. وبالتالي عندنا منذ الأيام الأولى، منذ الأسابيع الأولى لبداية الإسلام كان هنالك 3 صلوات، صلاة في الصباح، صلاة في المساء، وصلاة في قيام الليل. Oleh karena itu ditambah dengan hadis yang lain atau ayat yang lain, ada sholat selain sholat malam yang dulu sudah diwajibkan di zaman Nabi Muhammad SAW di awal-awal keislaman, yaitu sholat tahajud yang pertama, yang kedua adalah sholat di waktu pagi hari, dan yang ketiga adalah sholat di waktu sore hari. والصلاة من شروطها القبلة أليس كذلك؟ Jamaah, kalau kita sholat, salah satu syarat sahnya adalah menghadap kiblat, bukan begitu? يعني لو إنسان لا يصلي للقبلة هل صلاته صحيحة؟ لا، لابد أن تكون باتجاه القبلة. الآن قبلتنا باتجاه مكة المكرمة، باتجاه الكعبة المشرفة. Kalau seandainya ada orang sholat lalu kemudian tidak menghadap kiblat, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Nah, sejak awal sholat kaum muslimin yang ada 3 itu, sejak awal sudah ada kiblatnya, dan kiblatnya bukan di Ka'bah tetapi di Masjidil Aqsa. في الأيام الأولى في الأسابيع الأولى القبلة التي كان يتجه إليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام وفي صلاة الصباح وفي صلاة المساء المسجد الأقصى المبارك. Sekali lagi, kiblat yang pertama saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan sholat 3 waktu di awal-awal kenabian atau di awal-awal keislaman, itu adalah kiblat yang menghadap ke Masjidil Aqsa. وبالتالي الله تبارك وتعالى أراد أن يربط أهل الإسلام منذ الأيام الأولى والأسابيع الأولى بالمسجد الأقصى المبارك. Kesimpulannya adalah sejak tahun-tahun pertama atau hari-hari pertama kenabian dan keislaman, Allah melalui konsep kiblat yang pertama ingin mengikat hati kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa. وبالتالي استمرت القبلة في مكة المكرمة 13 سنة، قبلة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات كانت قبلتهم إلى المسجد الأقصى المبارك طوال الفترة المكية 13 سنة. Kemudian kalau kita hitung-hitung, ternyata Nabi Muhammad itu menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa di Makkah selama 13 tahun
13 tahun sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. واستمرت هذه القبلة بعد الهجرة، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 16 شهرا، يعني سنة ونصف، سنة ونصف في المدينة المنورة، ورسول الله قبلته المسجد الأقصى المبارك. Ditambah, tadi sudah 13 tahun ya. 13 tahun ini semuanya di Mekah. Ditambah 16 bulan, berarti 1 tahun 4 bulan. Itu di kota Madinah. Artinya Nabi Muhammad SAW sholat menghadap kiblat Masjidil Aqsa selama 14 tahun 4 bulan. فتكون المدة التي توجه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في مكة والمدينة تجاه المسجد الأقصى 14 سنة ونصف، يعني في حياة الرسول توجه إلى المسجد الأقصى أكثر مما توجه إلى الكعبة في بقية حياته عليه الصلاة والسلام. Itu artinya selama hidup Nabi dan umur kenabian itu jumlahnya 23 tahun. Ya, 23 tahun umur kenabian. Kemudian Rasulullah SAW dalam usia kenabian tersebut menghadap Masjidil Aqsa dalam sholatnya sepanjang durasi 14 tahun setengah. Itu artinya Rasulullah jauh lebih lama sholatnya menghadap Masjidil Aqsa daripada ke Ka'bah. وبالتالي الله تبارك وتعالى أراد أن يربط الأمة منذ الأيام الأولى بهذا المكان المبارك المقدس. Kesimpulannya sekali lagi, sejak awal Allah ingin mengikat hati kita dengan tempat ini, dengan tempat yang suci ini, yaitu ولهذا في السنة الخامسة للبعثة عندما أسلم عمر بن الخطاب كان عدد الصحابة كم؟ 40 رجلا، كان 39 رجلا، بإسلام عمر أصبحوا 40 رجلا بعد 5 سنوات من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعد إسلام عمر رضي الله عنه جاء الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان رسول الله يجتمع في بيته عند الصفا، يجتمعون سرا هؤلاء 40 رجلا. جاء الأرقم ابن أبي الأرقم إلى رسول الله يودعه، يقول له إني أسافر يا رسول الله. أين يا أرقم؟ قال إلى بيت المقدس. لماذا يا أرقم تريد أن تسافر إلى بيت المقدس؟ الأرقم يصلي له 5 سنوات باتجاه القبلة، وقبلته إلى المسجد الأقصى المبارك، فهو يريد أن يرى هذا المسجد الذي هو قبلة له. فقال لرسول الله: يا رسول الله أريد أن أذهب لبيت المقدس. قال: أفي تجارة؟ قال: لا، إنما أردت الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. يريد أن يرى المسجد الذي صلى إليه في قبلته 5 سنوات. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana kaum muslimin sejak awal itu sudah terikat erat dengan Masjidil Aqsa. Pada tahun kelima kalau dihitung sejak surat Iqra turun. Tahun kelima sejak surat Iqra turun. Seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sebelumnya perlu kita sebutkan, pada tahun kelima itu jumlah para sahabat masih sedikit sekali. Jumlahnya ada 39. Kemudian ditambah 1 oleh Umar bin Khattab, jadinya 40 orang sahabat. Yang Islam baru 40 orang doang. Nah, saat itu Al-Arqam bin Abil Arqam mengatakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah," karena Al-Arqam bin Abil Arqam ini sudah 5 tahun sholat ke Masjidil Aqsa, maka dia pengen untuk sholat di Masjidil Aqsa. Sama kayak kita sholat menghadap Ka'bah, pengen ke Ka'bah jadinya. Nah, Al-Arqam pun sama, karena sholatnya terus-terusan selama 5 tahun ini menghadap Masjidil Aqsa, akhirnya dia minta izin sama Nabi: "Wahai Rasulullah SAW, aku ingin pamit untuk safar, pergi jauh." Rasulullah mengatakan: "Wahai Arqam, pergi jauhmu itu untuk kemana dan untuk apa?" Kemudian Al-Arqam mengatakan: "Aku ingin pergi berziarah ke Masjidil Aqsa untuk sholat." Ini membuktikan
memang sejak awal hati para sahabat sudah terpaut erat dengan Masjidil Aqsa. أما النقطة الثانية فمتعلقة بالقرآن الكريم. هذه بالنسبة للقبلة. القبلة الأولى ضمن الإعداد المعرفي أن الله تبارك وتعالى ربط قلوب وعقول الصحابة بهذا المكان المبارك المقدس منذ الأيام الأولى لبداية الإسلام، فارتبط الإسلام بالمسجد الأقصى وارتبط الأقصى بالإسلام، وبالتالي العمل للإسلام عمل لبيت المقدس والعمل لبيت المقدس عمل للإسلام في نفس الوقت. Oleh karena itu dari kisahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sudah dapat membuktikan kepada kita sejak awal hati para sahabat itu memang terpaut erat dan dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan Masjidil Aqsa sebagai ilmu pengetahuan atau persiapan ilmu pengetahuan. Maka di saat itu para sahabat sudah sangat mengerti, ya, apapun yang berkaitan dengan agama Islam pasti berkaitan dengan Masjidil Aqsa karena dia adalah kiblatnya, dan apapun yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa pasti akan berkaitan dengan Islam. Atau dengan ungkapan yang lebih sederhana, siapapun yang bekerja untuk Masjidil Aqsa maka dia sedang bekerja untuk Islam, atau siapapun yang bekerja untuk Islam maka dia juga sedang bekerja untuk Masjidil Aqsa. أما النقطة الثانية فمتعلقة بالقرآن الكريم، ونعرف على أن القرآن الكريم إما نزل قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة. القرآن الذي نزل قبل الهجرة نسميه القرآن المكي، والقرآن الذي نزل بعد الهجرة نسميه القرآن المدني. Sekarang kita pindah ke Al-Quran. Nah, Al-Quran itu jenis ayatnya sesuai dengan tahun turunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan Quran Makki atau sering disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Yang kedua ada yang disebut dengan Quran Madani, yaitu ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. القرآن المكي من خصائص القرآن المكي أهل مكة عبدة الأصنام كفرة بالله لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، ودين الإسلام كالأديان كالشرائع الأخرى جاءت بالتوحيد، فجاء الأمر بالتوحيد والعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات التي جاءت في القرآن الكريم إنما جاءت لتثبيت هذه العقيدة في قلوب المسلمين الأوائل في مكة المكرمة. Quran Makkiyah ini turun di kota Makkah, yang saat itu penduduk kota Makkah mayoritasnya adalah penyembah berhala. Maka secara otomatis ayat-ayat yang turun pun akan menyentuh sisi akidah, menyentuh sisi keimanan. Bolehkah menyembah berhala atau enggak boleh? Itulah yang akan menjadi tema khusus Quran Makkiyah. Ketika Quran Makkiyah ini membahas tentang Baitul Maqdis, maka itu juga sama saja dengan mengkaitkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa termasuk bagian daripada akidah umat Islam. أما القرآن المدني فنزل بعد الهجرة وبعد قيام الدولة الإسلامية برئاسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الدولة الإسلامية بحاجة إلى تشريع سياسي، تشريع اقتصادي، تشريع اجتماعي، تشريع أخلاقي، فنجد أن القرآن المدني يتناول هذه القضايا كلها في السور والآيات التي نزلت في مكة في المدينة المنورة. Tadi sifat atau kekhususan Quran Makki sudah jelas. Sekarang apa kekhususan Quran Madani atau ayat-ayat Madaniyah? Karena Rasulullah SAW semenjak kedatangan beliau ke kota Madinah Al-Munawwarah itu menjadi tanda keberhasilan Rasulullah SAW untuk mendirikan sebuah lembaga negara. Maka ayat-ayat yang turun pun akan berkaitan erat dengan sebuah negara.
Jika negara membutuhkan sebuah undang-undang, maka Al-Quran pun akan menurunkan undang-undangnya. Sehingga ayat-ayat yang madaniyah itu kerap kali berbicara dan menyinggung tentang undang-undang politik, undang-undang ekonomi, undang-undang sosial, undang-undang kemanusiaan, karena memang kondisi madaniyah Rasulullah SAW sudah berhasil membangun sebuah negara. احفظوا هذه النقطة، سنعود إليها بعد قليل. احفظوها هذه على جنب، سنحتاج إليها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. Para jamaah sekalian, tolong diingat ya, tadi kita sudah punya dua jenis ayat atau Al-Quran, Quran Mekah dan Quran Madani, dan kekhususannya. Quran Mekah lebih khusus membahas akidah, Quran Madaniyah lebih khusus membahas tentang lembaga-lembaga negara dan perundang-undangannya. السؤال: كم سورة كم آية نزلت في القرآن الكريم تتكلم عن بيت المقدس؟ Sekarang kita coba bertanya, berapa jumlah ayat atau persentase ayat yang turun di Mekah dan Madinah? معظم المسلمين يعتقد أن الوحيدة سورة الإسراء، هذه هي التي تتكلم عن المسجد الأقصى وبيت المقدس، التي تبدأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. Pertanyaannya adalah berapa dari 30 juz Al-Quran itu ayat yang membicarakan tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis? Banyak yang menjawab hanya ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisra dan memi'rajkan nabinya dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. سأذكر لكم بعض السور والآيات التي قد تستغربوا أنها تتكلم عن بيت المقدس. Sekarang Profesor akan menyebutkan ternyata ada beberapa ayat, bukan hanya beberapa ayat, ada banyak ayat yang berbicara tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, bahkan satu surat full berbicara tentang Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Mungkin para jamaah akan terheran-heran. سورة التين. Di antaranya adalah surat At-Tin. سورة التين أين يا أستاذ؟ سورة التين أين في سورة التين الله يتكلم عن تين وزيتون؟ Mungkin jamaah akan bertanya, kok surat At-Tin, padahal dalam surat At-Tin kan nggak ngomongin Masjidil Aqsa. ثم Wat-tin demi buah tin, was-zaitun demi buah zaitun. Masjidil Aqsa يتكلم عن أكل. الله تبارك وتعالى يقسم بالأكل بالتين والزيتون شجرتان مباركتان لم يقل رب العالمين وبيت المقدس وطور سنين وهذا البلد الأمين، إنما قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. يا أين يا أستاذ؟ لم يرد في القرآن الكريم كلمة بيت المقدس في سورة التين. Bukankah surat At-Tin itu berbicara tentang makanan, tentang buah pohon yang diberkahi? Lalu di mana Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdisnya? هذه بلاغة القرآن الكريم، هذه معجزة القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى عن مكة تكلم بالاسم، وعن طور سنين تكلم بالاسم، ولكن بيت المقدس ذكرها بصفة من صفات البركة التي تدعو الإنسان للتفكير في هذا المكان المبارك المقدس. Ketika Allah mengatakan demi buah tin, demi buah zaitun, wa-tur sinin, demi gunung Tur Sina, wa hadzal baladil amin, dan demi negara yang aman yaitu Mekah. Baik, dalam penyebutan Mekah Allah sebut namanya, negara yang aman. Tur Sina juga Allah sebut namanya. Lalu kenapa tin dan zaitun Allah tidak sebut namanya apa? Justru Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu bentuk keberkahan yang berasal dari sebuah daerah yang kerap kali menghasilkan dua buah ini, yaitu buah tin dan buah zaitun. Ini termasuk bagian daripada tingginya makna Quran. وفي اللغة العربية ذكر الصفة أهم وأعظم من ذكر الاسم. Di dalam ilmu bahasa Arab, penyebutan sifat itu jauh lebih penting dari hanya sekedar menyebut namanya. يعني أهل قريش عندما هدمت الكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءها
أعادوا بناءها بقي مكان الحجر، فتقاتلت القبائل من يضع الحجر مكانه. لم يتفقوا، فاتفقوا على أن أول رجل يظهر هذا قبل الإسلام، أول رجل يظهر هو الذي يضع الحجر مكانه. Jamaah tentu masih ingat kisah renovasi Ka'bah yang tadinya hancur, ya diterjang oleh banjir, hancur, kemudian direnovasi oleh bangsa Quraisy dengan harta terbaiknya, harta mereka yang paling halal. Kalau misalkan hartanya masih meragukan, nggak boleh dipakai sedekah bangun Masjidil Ka'bah. Nah, saat itu tinggal satu tugas, yaitu memindahkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu yang Allah turunkan dari langit, ya. Memindahkan Hajar Aswad dan dikembalikan ke tempatnya. Nah, karena Hajar Aswad ini juga hanyut, maka perlu untuk dipindahkan kembali dan dikembalikan ke tempatnya. Nah, orang Arab itu keras-keras, terdiri dari banyak kabilah. Masing-masing kabilah pengen untuk menghindari batu Hajar Aswad tersebut, sehingga mereka hampir perang. Kabilah yang satu mengatakan kabilah yang paling berhak memindahkan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad ini sangat mulia. Kabilah B mengatakan kami. Mereka hampir perang, sampai kemudian mereka menyepakati untuk mengangkat satu hakim wasit. Oke lah, sekarang kita angkat saja satu orang, dia yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya. Mereka mengatakan hakimnya adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram dari pojok sini. 3 hari berturut-turut ternyata yang keluar dari pojok situ adalah Nabi Muhammad SAW. الذي ظهر كان محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. فماذا قالوا؟ لم يقولوا جاء محمد، إنما قالوا جاء الصادق الأمين. لم يذكروه بالاسم، وإنما ذكروه بالصفة، صفته أنه صادق أمين، وهذا أبلغ من قولهم أنه جاء محمد عليه الصلاة والسلام. Kita perhatikan ya, ketika ternyata yang keluar dari pojok situ adalah Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad belum jadi nabi, ya dia masih manusia biasa. Tetapi sejak awal Nabi Muhammad ini sudah terkenal dengan Shadiq al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Coba kita perhatikan, saat bangsa Quraisy melihat Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah namanya Muhammad. Ya, saat 3 kali berturut-turut Nabi Muhammad keluar dari pojokan situ, orang-orang Quraisy menyebut telah datang As-Shadiq al-Amin. Quraisy ini nggak nyebut namanya, mereka nggak bilang telah datang Muhammad, enggak. Tapi mereka menyebutkan telah datang orang yang bersifat jujur dan terpercaya. Ini membuktikan dalam literasi Arab penyebutan sifat itu jauh lebih baik, lebih penting daripada hanya sekedar menyebut namanya. سورة مريم أنا أحاول فقط أن أعطي خطوط عريضة، تفصيل كبير جدا في هذا الأمر. Profesor akan berusaha untuk menyederhanakan, karena pembahasan ini sebenarnya panjang, vertikal, panjang banget, ya. Karena itu nggak mungkin kita bahas secara mendetail, maka disebutkan poin-poin pentingnya saja. سورة مريم الله سبحانه وتعالى أظن في سورة آل عمران يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب. أي محراب؟ محراب المسجد الأقصى المبارك، لأن أبو مريم كان إماما للمسجد الأقصى المبارك، ثم من بعده زكريا الذي كفل مريم كان إماما للمسجد الأقصى المبارك، وبعد زكريا كان يحيى إماما للمسجد الأقصى المبارك. فالمحراب الذي كانت تتعبد به مريم، وكان يصلي به أبو مريم، وكان يصلي به يحيى، وكان يصلي به زكريا ويحيى عليهم السلام جميعا، هو محراب المسجد الأقصى المبارك. Kemudian sekarang di dalam ayat yang menyebutkan tentang Masjidil Aqsa, ya, di kisah Maryam, Siti Maryam alaihissalam itu adalah seorang perempuan yang suci, ya. Dia adalah seorang wanita yang sangat terhormat. Bapaknya seorang imam di Masjidil Aqsa.
pamannya Nabi Zakaria alaihissalam juga imam di Masjidil Aqsa. Keponakannya Nabi juga Yahya, anaknya seorang Nabi juga Isa alaihissalam. Nah, saat Siti Maryam ini dilahirkan oleh ibundanya, kemudian diwakafkan untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa, untuk beribadah di sebuah tempat bagian daripada Masjidil Aqsa. Allah mengatakan ketika Zakaria, terjemahannya ketika Zakaria masuk ke mihrab. Yang disebutkan dalam ayat ini bukan Masjidil Aqsa-nya, tetapi mihrabnya. Kenapa? Karena salah satu bentuk dan sifat berkahnya Masjidil Aqsa adalah sebuah mihrab yang di situ terjadi keajaiban pada kisah Maryam. Pasti sudah tahu ajaibnya kisah Maryam yang terjadi di mihrab itu. دعونا الآن قلت نضع صفات القرآن المكي والمدني على جنب، الآن نستدعيها مرة أخرى. القرآن الآيات التي نزلت حول بيت المقدس والمسجد الأقصى هل نزلت في مكة أم نزلت في المدينة؟ Sekarang kita ambil lagi yang tadi disimpan ya. Tadi Quran itu terbagi menjadi dua. Pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Sekarang kita letakkan di depan kita. Kita akan bertanya terlebih dahulu ayat-ayat yang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa. Tadi kan sudah kita sebutkan Maryam, kemudian Iqra dan lain sebagainya. Itu kira-kira kebanyakan dari ayat-ayat tersebut apakah Makkiyah atau Madaniyah? قبل أن أجيب مكية أو مدنية، عندما حصرنا عدد الآيات التي تتكلم عن بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك وجدنا أنها ثلث القرآن. Oke, sebelum kita jawab, kita akan berikan satu clue penting. Ketika kita mengumpulkan semua Al-Quran, kemudian dibagi-bagi dan diperiksa ayat-ayatnya, ternyata Al-Quran itu berbicara tentang Masjidil Aqsa dengan sepertiga bagiannya, atau lebih sederhana lagi, sepertiga Al-Quran itu membicarakan Masjidil Aqsa. لا يوجد مدينة أو مكان ذكر ثلث القرآن حوله إلا بيت المقدس في القرآن الكريم. Di dalam Al-Quran tidak ada porsi yang lebih banyak dibicarakan oleh Al-Quran berkaitan dengan tempatnya. Kalau Al-Quran bicarakan tempat, maka Masjidil Aqsa itu paling sering dimention dalam Al-Quran. Jumlahnya sepertiga ayat Quran semuanya berbicara tentang Masjidil Aqsa. Padahal Al-Madinah, Madinah Munawwarah tidak sebanyak itu. Bahkan Mekah Al-Mukarramah pun tidak sebanyak itu. إذن المفاجأة الأولى أن ثلث القرآن ليس سورة الإسراء، ثلث القرآن يتكلم عن بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك. المفاجأة الثانية أن معظم هذا الثلث من القرآن نزل في مكة المكرمة وليس في المدينة المنورة. Kemudian setelah kita tahu sepertiga Al-Quran itu ternyata membicarakan Masjidil Aqsa, dan sekarang kita sisihkan 2/3-nya. Sepertiga ini ternyata kebanyakannya adalah ayat-ayat Makkiyah, bukan Madaniyah. ماذا يعني هذا؟ قلنا أن القرآن المكي الهدف منه تثبيت العقيدة، وثلث القرآن معظمه عن بيت المقدس نزل في مكة. إذن قضية بيت المقدس قضية عقائدية، قضية عقيدة خاصة بكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Sekarang coba kita urutkan. Tadi di awal kita mengatakan Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang fokus kepada akidah kaum muslimin, sedangkan Madaniyah fokusnya kepada kelembagaan negara. Nah, sepertiga Al-Quran berbicara tentang Baitul Maqdis. Dari sepertiga itu kebanyakannya adalah ayat-ayat Makkiyah. Konklusinya adalah dari sepertiga, tadi saya ulangi lagi, sepertiga Al-Quran adalah berbicara tentang Masjidil Aqsa. Dari yang sepertiga ini mayoritasnya adalah Makkiyah. Itu bisa dikatakan karena kebanyakan ayatnya adalah Makkiyah, maka sudah bisa dijelaskan
bahwasanya Masjidil Aqsa termasuk bagian daripada akidah kaum muslimin yang disinggung oleh ayat-ayat Makkiyah. إذن عندما يقال لكم في أندونيسيا ما علاقتكم أنتم ببيت المقدس؟ بيت المقدس بعيد جدا، ما علاقتكم أنتم في الموضوع؟ انتبهوا للمشاكل الموجودة في أندونيسيا. ما علاقتكم ببيت المقدس؟ الإجابة عليها نقول أن قضية بيت المقدس تخص كل مسلم أندونيسي لأنها جزء من عقيدة الإسلام. Mulai sekarang kalau ada yang nanya, kenapa sih kok kita disibukkan oleh isu Palestina, isu Baitul Maqdis, isu Masjidil Aqsa? Apa hubungan kita dengan Masjidil Aqsa? Padahal jauh sekali Masjidil Aqsa dengan Indonesia kan jauh. Nah, jawab saja, sekarang kita sudah punya jawabannya. Hubungan kita dengan Masjidil Aqsa adalah hubungan akidah. Masjidil Aqsa itu bagian daripada akidah kaum muslimin. إذن عندما يقال لكم قضية المسجد الأقصى قضية خاصة بالفلسطينيين. الفلسطينيين هم الذين يجب أن يحرروا بيت المقدس. هذا كارثة، هذا خطأ، هذا جريمة. هذه قضية بيت المقدس ليست قضية للفلسطينيين وليس قضية للعرب، بل هي قضية إسلامية أكثر من إسلامية، بل هي قضية عقيدة لكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Oleh karena itu sejak sekarang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dengar ada orang yang ngomong isu Palestina itu ya urusan mereka sendiri, urusan internalnya Palestina, kita nggak usah ikut-ikutan, maka kita harus ingat, jawab saja, jangan salah, isu Palestina itu adalah isu kaum muslimin. Isu Palestina adalah qadiyah kaum umat Islam. Itu adalah bagian daripada akidah kita. Itu adalah urusan siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. اسمحوا لي الآن ننتقل للمدينة. هذه الفترة المكية والحديث لا زال طويلا في الفترة المكية، لكن اسمحوا لنا أن ننتقل في الإعداد المعرفي إلى الفترة المدنية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita coba lompat ke fase Madinah. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita ungkap pada fase Makkah, tetapi lagi-lagi karena waktu tidak cukup, kita langsung lompat ke fase Madinah. في المدينة هذه الخطة للنبي عليه الصلاة والسلام في الإعداد المعرفي تطورت. الآن أصبحت قضية القبلة الأولى، أصبحت العقول والقلوب مرتبطة بها، أصبحت قضية عقيدة بالنسبة للمسلمين. الآن نريد أن نطور هذا الإعداد المعرفي إلى خطوة متقدمة، فتشكل في المدينة المنورة ما أسميه ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Sekarang kita coba susun maklumat ini. Awalnya tadi kita sebutkan persiapan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, persiapan ini tidak hanya dimulai ketika Rasulullah sudah pindah ke kota Madinah, tetapi jauh sebelum beliau pindah, yaitu di fase Makkah, Rasulullah sudah membangun persiapan ilmu pengetahuan. Di Mekah, ilmu pengetahuan ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah mengikat umat Islam dengan Baitul Maqdis dengan ikatan akidah. Ini fase Makkah. Sekarang kita pindah ke fase Madinah. Kalau kita membaca sejarah secara mendalam, maka kita akan menemukan bahwasanya Rasulullah SAW membangun persiapan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kota Madinah, dengan satu konsep yang profesor namakan dengan konsep membangun budaya Baitul Maqdis di kota Madinah atau membangun Baitul Maqdis culture di kota Madinah. هذه الثقافة تقوم على 4 أعمدة. هذه الثقافة تقوم على 4 أعمدة، واسمحوا لي أن أوجزها إيجازا حتى لا نتجاوز الوقت المحدد لنا. Budaya Baitul Maqdis yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah itu dibangun di atas 4 pilar. الأساس الأول أو العمود الأول وهو ما نسميه المفهوم الجديد والمصطلح الجديد لهذه الأرض.
Pilar yang pertama adalah konsep dan terminologi baru untuk daerah tersebut. هذه الأرض كانت تسمى عند المحتل. بيت المقدس كان محتلا من الروم وفي فترة من الفرس. هذه الروم عندما احتلوا هذه المنطقة اسموها إيلياء. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم بدين جديد، هل يستعمل مصطلح المحتل أم أنه يأتي بمصطلح خاص بأمة الإسلام بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat itu adalah Palestina dan di dalamnya ada Baitul Maqdis. Nah, tempat itu dahulu namanya bukan Baitul Maqdis, namanya adalah daerah Elia. Nah, daerah Elia ini nama Elia ini sebuah terminologi yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, Palestina ini sudah dijajah terlebih dahulu oleh Persia dan Romawi. Nah, Romawi saat menjajah Baitul Maqdis diberikanlah nama tempat itu sebagai Elia. Tempat itu digelar dengan Elia. Nah, ketika Rasulullah SAW datang membawa risalah baru, membawa agama baru, maka Rasulullah SAW untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap Baitul Maqdis di dalam hati kaum muslimin membutuhkan terminologi dan konsep baru. Maka Rasulullah bikin satu nama untuk daerah itu, namanya adalah Baitul Maqdis. فضمن الإعداد المعرفي في المدينة المنورة ضمن ثقافة بيت المقدس الأساس الأول الذي بنيت عليه الخطة هو مصطلح بيت المقدس. Sekarang untuk membangun budaya Baitul Maqdis di kota Madinah, maka Rasulullah memperkenalkan satu nama untuk daerah itu, satu terminologi atau satu istilah. Ya, istilah itu adalah Baitul Maqdis. Jadi saat itu para sahabat kalau mau nyebut Palestina, mereka nggak bilang Palestina lagi, mereka bilang Baitul Maqdis. هل بيت المقدس هو مدينة القدس؟ الإجابة لا. Pertanyaannya, apakah Baitul Maqdis itu adalah kota Al-Quds atau sering disebut dengan Yerusalem? Jawabannya bukan. القدس جزء من بيت المقدس. Karena kota Al-Quds itu hanya bagian kecil dari Baitul Maqdis. بيت المقدس إقليم جغرافي كبير له حدود. هذه الحدود حدود مقدسة مثل حدود مكة المكرمة وحدود المدينة المنورة. Baitul Maqdis itu adalah tempat yang memiliki batasan-batasan geografis, daerah yang memiliki batasan-batasan geografis, bukan hanya sekecil kota Yerusalem, tidak, dia lebih besar daripada itu. Nah, batasan-batasan geografis ini ditentukan berdasarkan nas-nas yang sakral. Ya, nas-nas yang sakral ini bukan sembarangan khusus. Ya, kalau kita kan mau menentukan daerah Bogor, itu disepakati oleh siapa? Ya, rapat administratif politik. Nah, mohon maaf kalau istilah saya agak sedikit susah dipahami ya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW itu menentukan batas-batas geografi Baitul Maqdis itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga batas geografis Baitul Maqdis itu adalah batas geografis yang sakral dan suci. حدود مقدسة دينية كحدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. Batasan-batasan ini adalah batasan geografis yang religius dan sakral, seperti batasan tanah Haramain. Ya, tanah Mekah ada daerah haramnya, itu tidak sembarangan diletakkan oleh Raja Salman. Ini batas haram Mekah, enggak sembarangan. Itu ditentukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dengan batasan kota Madinah, ada tanah haramnya, itu juga dibatasi oleh nas-nas sakral dari Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. والتفاصيل في هذا الكتاب بالبهاسة بالأندونيسية، ولكن للأسف انتهت طبعته. طبعت قبل أيام ونفذت الطبعة، لكنه إن شاء الله تعاد طبعته، فمن أراد المزيد يجد تفاصيل في هذا الكتاب عن كل التفاصيل من القرآن ومن الحديث ومن الجغرافيين المسلمين والمؤرخين المسلمين حول
حول حول إقليم بيت المقدس. Baik. Kalau jamaah mau tahu Baitul Maqdis itu dalam peta mana saja sih, ya, bisa baca buku Memetakan Kembali Baitul Maqdis. Ini bukunya. Tapi sayangnya sudah habis. Buku cetakan kedua. Ya, ini kemarin dicetak 200, 2 minggu sudah habis. Maka tunggu cetakan yang kedua. Di sini membahas dan mendiskusikan Baitul Maqdis itu adalah biografi sakral menurut nas-nas Al-Quran dan nas-nas Al-Hadis, dan ditentukan digambar oleh para ahli geografis kaum muslimin. Nah, maka ini buku sangat direkomendasikan, ditulis oleh anak beliau, anaknya profesor, namanya Dr. Khalid Al-Awaisi. إذن هذا هو الأساس الأول، وهو مصطلح بيت المقدس في ثقافة بيت المقدس. Sekarang kita sudah tahu pilar pertama untuk membangun budaya Baitul Maqdis adalah sebuah terminologi, sebuah nama. Maka bapak-bapak dan ibu sekarang gaungkan nama ini. Kita kalau nyebutin Palestina nggak usah pakai Palestina lagi, tapi Baitul Maqdis. والثانية الأساس الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر يعطي البشارات والأمل أن بيت المقدس سيفتح بإذن الله تعالى. Yang kedua, Rasulullah menanamkan, ini pilar keduanya, untuk membangun budaya Baitul Maqdis, maka pilar keduanya adalah menyebarkan optimisme, menyebarkan harapan. Apa harapan yang disebarkan oleh Rasulullah SAW? Harapannya adalah Baitul Maqdis akan segera dibebaskan dari cengkraman penjajah Romawi. سأذكر شاهدا واحد بالاختصار للوقت، سأذكر شاهدا واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان في خيمة من جلد من أدم، وكانت ضيقة جدا لا تتسع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عوف بن مالك فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ادخل يا عوف بن مالك. أين يدخل عوف بن مالك؟ المكان ضيق لا يتسع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu argumennya, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan harapan kepada semua para sahabat tentang kebebasan Baitul Maqdis dalam waktu dekat. Di perang Tabuk, Rasulullah SAW ikut serta. Nah, saat para pasukan ini beristirahat, Rasulullah pun istirahat. Istirahatnya Rasulullah SAW bukan di hotel, ya, tetapi di sebuah tenda. Tendanya terbuat dari kulit kecil, cuma cukup satu orang saja. Nah, الخيمة ضيقة، فيقول عوف بن مالك أأدخل بكل أم بنصف يا رسول الله؟ يعني هكذا خيمة الرسول بها، فوضع نفسه لا يرى مكانا لنفسه، فقال يا رسول الله أأدخل بنصفي يعني هكذا أم بكل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ادخل بكلك يا عوف بن مالك، فجلس ركبته إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه إلى فخذيه عليه الصلاة والسلام. Coba bayangkan ada tenda kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang sedang lewat, namanya Auf bin Malik. Tenda itu kecil, cuma cukup satu orang doang. Di dalamnya sudah ada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Auf, sini dulu. Ngapain wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, masuk ke dalam tenda. Coba bayangkan bagaimana, tendanya cuma cukup satu orang. Rasulullah suruh Auf untuk masuk, sehingga Auf mengatakan, wahai Rasulullah, tendanya kecil banget. Kalaupun saya masuk nggak cukup. Wahai Rasulullah, saya ini masuk tenda gimana caranya? Masuk setengah atau masuk dengan semua badan saya? Kan nggak bisa, ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, saking cintanya Rasulullah kepada para sahabat, dia katakan, wahai Auf, masuk saja ke dalam, semuanya badanmu masuk. Gimana itu? Sendet-sendetan, ya. Kemudian kondisi di dalam tenda itu Auf sangat sempit. Bahkan Auf menyentuh pahanya Auf, ketemu dengan pahanya Rasulullah SAW. Jadi posisinya sangat dekat dengan Auf bin Malik. قال يا عوف عندما جلس عوف قال يا عوف اعدد
ستا بين يدي الساعة، 6 أمور ستحدث قبل قيام الساعة، أولها موتي. موت من؟ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عوف. Nah, kemudian dengan kondisi yang sangat dekat Rasulullah mengatakan, wahai Auf, hitunglah 6 perkara akan terjadi sebelum hari kiamat itu terjadi. Jadi kalau 6 kejadian ini belum terjadi, kiamat nggak bakal terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Auf, yang pertama adalah kematianku. Kematian Rasulullah SAW adalah tanda pertama dekatnya hari kiamat. Saat mendengar itu, Auf langsung menangis menjadi-jadi. Pokoknya nangis banget lah. Siapa yang tidak sedih? Rasulullah SAW wafat. وبكى عوف، بكى بكاء. الرسول يقول له الثانية وعوف يبكي، يقول له الثانية ويبكي حتى هدأت نفس عوف. وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام شيء كبير في الأمة المسلمة. Tentu kematian Rasulullah SAW adalah musibah besar bagi umat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Auf, yang kedua, ada 6 nih ya Auf. Yang kedua, Auf masih nangis dong. Dia nangis menjadi-jadi, nangis terus. Rasulullah mengatakan, Auf, yang kedua, saya mau sebutin yang kedua. Tetap nangis nih. Sampai Auf agak sedikit tenang, baru Rasulullah SAW mengucapkan yang kedua. Qala wathaniya fathu Baitul Maqdis. Yang kedua, wahai Auf, adalah membebaskan Baitul Maqdis. يعني رسول الله لن يحضر فتح بيت المقدس، الذي وضع الخطة الاستراتيجية لن يحضر فتح بيت المقدس. وهذا درس لنا على أننا ونحن نخطط قد لا نشهد فتح بيت المقدس، ولكن علينا أن نخطط ونفعل كل ما نستطيع حتى تصل الأجيال جيلا بعد جيل وتفتح بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Pelajarannya bagaimana? Rasulullah mengatakan, wahai Auf, nomor 1 adalah kematianku. Yang kedua adalah pembebasan Baitul Maqdis. Itu artinya Nabi udah tahu yang bebasin Baitul Maqdis itu bukan Nabi. Karena yang pertama adalah kematian, baru yang kedua adalah pembebasan Baitul Maqdis. Sejak awal Nabi sudah tahu yang bebaskan Baitul Maqdis bukan saya. Nah, ini pelajaran pentingnya adalah boleh saja kita mengatur rencana, tetapi yang menerapkan rencana kita tidak harus kita. Kita menyusun saja rencana untuk membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Apakah harus kita yang membebaskannya? Tidak. Bisa jadi itu anak-anak kita. Dalam setiap proyek pembangunan apapun, kita bangun pondok misalnya, apakah kita yang harus jadi orang yang paling utama dan paling off the corner? Inti daripada itu tidak harus. Bisa jadi anak-anak kita atau santri-santri kita. Ini pelajaran penting untuk tidak tergesa-gesa dan tidak egois. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ya Rabbi salli wa sallim. Amma الثالثة العمود الثالث فهو يرويه الترمذي. يروي الترمذي عن أمنا عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام كل ليلة إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل. Yang ketiga, pilar ketiganya adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersambung sanadnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah pernah bercerita, Rasulullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah berhasil menghatamkan membaca surat Isra dan Az-Zumar. وهذه سنة ميتة الأمة لا تعرفها. Ini merupakan salah satu sunnah yang sudah dilupakan, membaca surat Al-Isra sebelum tidur. الأمة تعرف قراءة سورة تبارك. Umat ini sekarang tahu salah satu sunnah Nabi Muhammad adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. ولكن لا تعرف أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان ينام، يعني منذ أن نزلت سورة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الإسراء. لماذا؟
لأن رسول الله أراد أن يعد الأمة معرفيا لتعرف أن مع أن لم يكن في مكة أي يهودي، ومع هذا كان رسول الله يقرأ سورة الإسراء لتأثيرها النفسي والسيكولوجي وإعدادها للأمة للتحرير للمسجد الأقصى المبارك. Sayangnya sunnah ini sudah banyak dilupakan, membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Kenapa harus surat Al-Isra? Karena membaca surat Al-Isra itu ada pengaruhnya kepada psikologis generasi kita. Ya, di dalamnya memuat tema-tema yang penting tentang pembebasan Baitul Maqdis. Sejak awal sudah dibaca oleh Rasulullah SAW. Rutinitas pembacaan surat Al-Isra ini sudah beliau mulai sejak Fatrah Makkiyah, sejak zaman di Mekah. Ya, padahal saat di Mekah orang Yahudi belum ada. Rasulullah belum berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Baru setelah di Madinah Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi dan berinteraksi dengan mereka. Tetapi tetap Al-Isra sudah beliau baca dan termasuk bagian daripada persiapan ilmu pengetahuan dalam pembebasan Baitul Maqdis. العمود الرابع أو الأساس الرابع في المدينة المنورة لثقافة بيت المقدس أن أصبح بيت المقدس مادة حوارية بين الصحابة بعضهم البعض وبين الصحابيات بعضهم البعض، أو أسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من الصحابة للرسول أو الصحابيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang keempat, pilar yang keempat adalah Baitul Maqdis menjadi trending topik, menjadi topik utama dalam obrolan setiap elemen masyarakat. Semua ngomongin Baitul Maqdis, presiden ngomongin Baitul Maqdis, bahkan pembantu-pembantu tukang parkir semua ngomongnya Baitul Maqdis. Nah, kalau misalkan Baitul Maqdis sudah menjadi trending topik atau topik utama pembicaraan masyarakat, maka ini sudah menjadi indikator keberhasilan 3 pilar sebelumnya. إذن أضحت المدينة بهذه الأعمدة الأربعة في الإعداد المعرفي كلها تتكلم عن بيت المقدس، كلها صحابيات، صحابة، حتى الخدم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث المعروف عن ميمونة رضي الله عنها عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتيها في بيت المقدس. أصبح الحال كله في المدينة المنورة يتكلم عن بيت المقدس. 4 pilar pembebasan Baitul Maqdis dari persiapan pembebasan Baitul Maqdis dalam jalur ilmu pengetahuan, persiapan ilmu pengetahuan dalam pembebasan Baitul Maqdis. Yang keempat adalah tema pembahasan Baitul Maqdis menjadi trending topik, menjadi topik utama setiap elemen masyarakat, dari elitnya sampai rakyatnya. السؤال وهذا أختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، السؤال: هل يمكن ثقافة بيت المقدس في المدينة أن نجعل منها ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا؟ Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menerapkan budaya Baitul Maqdis yang 4 tadi di Indonesia? لأن العلم ليس من أجل العلم. أنا أتيت إليكم بهذه المحاضرة، الهدف ليس العلم مهم، ولكن نريد أن نحول العلم إلى عمل. كما قال العلماء: العلم إمام للعمل، العلم إمام للعمل، العلم شجرة والعمل ثمرة. وبالتالي سؤالي: هل يمكن لهذا نموذج ثقافة بيت المقدس زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يطبق في أندونيسيا ويصبح عندنا ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا؟ Pertanyaannya sekali lagi, bisa nggak kita menerapkan budaya Baitul Maqdis ini di Indonesia? Ya, karena kenapa? Sekarang kita sudah belajar. Nah, kita mempelajari ilmu itu bukan karena untuk dapat wawasan doang. Kita belajar sebuah ilmu itu untuk diterapkan. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya menerapkan budaya Baitul Maqdis di Indonesia supaya ilmu kita bukan hanya sekedar wawasan, tetapi bisa bertransformasi menjadi sebuah amal. Layaknya apa yang diucapkan oleh salah seorang ulama, bahwasanya ilmu itu pohon, buahnya adalah amal. الإجابة نعم، بكل سهولة،
بكل لأن نحن لا نتكلم في جانب سياسي ولا في جانب عسكري، نحن نتكلم في جانب معرفي بإمكاننا أن نأخذ تماما هذه الثقافة، ثقافة بيت المقدس في المدينة، ونطبق ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. Jawabannya adalah tentu sangat bisa. Kita bisa mengadopsi konsep Baitul Maqdis, budaya Baitul Maqdis yang sudah diterapkan Rasulullah SAW di kota Madinah, kita adopsi, kita bawa dan kita terapkan di Indonesia. Sangat-sangat bisa. Kita sedang tidak berbicara tentang politik, kita juga nggak bicara tentang militer. Sekarang kita sedang berbicara tentang ilmu pengetahuan. كيف؟ أولا العمود الأول أن نستعمل بيت المقدس، لا نستعمل أي مصطلح آخر. ألا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Kita cinta Rasul apa enggak? Cinta. تحبونه كما أحبه أنا، فحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيي مصطلحه الذي قاله، فنقول بيت المقدس بيت المقدس بيت المقدس، فنحقق الشطر الأول من ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Sangat mudah sekali. Caranya adalah pilar pertama, gunakan istilah Baitul Maqdis. Maka jangan lagi gunakan istilah-istilah yang lain. Yang kita pakai sekarang pokoknya namanya Baitul Maqdis. Untuk apa? Dasarnya karena kita cinta Nabi. Nabi itu kalau ngucapin Palestina dia nggak bilang Palestina tapi Baitul Maqdis. Karena kita cinta Nabi, kita ikut dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat Baitul Maqdis. في مخيم صلاح الدين أحد الإخوة المشاركين من جوجة ويعرف مصمم فقام تيشيرت ووضع عليها خارطة بيت المقدس إحياء لهذه السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu peserta Saladin Camp dari Jogja ini salah satu media untuk menyebarluaskan istilah Baitul Maqdis. Ada peserta dia bikin kaos, kemudian di sablon di kaosnya tertulis Baitul Maqdis besar lengkap dengan petanya. Nah, ini salah satu media kita untuk memviralkan Baitul Maqdis. ممكن على المقز الذي نشرب به القهوة والشاي نضع عليها خارطة بيت المقدس ونكتب إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Atau kalau misalkan susah pakai cara yang lebih mudah. Biasanya kita ngopi pakai gelas. Nah, gelasnya disablon peta Baitul Maqdis. إذن ممكن والشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندهم أفكار خلاقة outside the box، ممكن أن يأتوا بأفكار طيبة لنشر مصطلح بيت المقدس بين أهلهم وأصحابهم ومؤسساتهم. Teman-teman tentu sangat paham bagaimana ide-ide yang unik ya, yang kira-kira bisa kita pakai untuk memviralkan istilah Baitul Maqdis. Pakai sablonan, desain, taruh di buku, bikin stiker, silakan teman-teman pasti sudah tahu caranya. الأمر الثاني وخاص بالتبشير، إعطاء الأمل. نعم نعطي الأمل على أن دولة إسرائيل ستزول، هذا وعد من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء، ليس وعدا لترامب ولا وعدا لنتنياهو، هذا وعد من الله تبارك وتعالى بأن هذه الدولة ستزول إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنالك كتب ومقالات موجودة بالبهاسة ممكن أن تقرؤوها وتعينكم على التبشير على زوال دولة إسرائيل. Yang kedua caranya adalah menyebarluaskan harapan tentang pembebasan Baitul Maqdis. Sebarkan optimisme tentang kehancuran negara yang namanya Israel tersebut. Makalahnya sudah banyak ditulis oleh profesor dan sudah banyak juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. ثالثا قراءة سورة الإسراء، أمر صعب أمر سهل. كل ليلة قبل أن ننام مع نفسك أو مع زوجتك أو مع أخوانك مع أخواتك تجلس وتقرأ سورة الإسراء في مخيم صلاح الدين. كنا كل ليلة بعد العشاء نجلس ونقرأ سورة الإسراء مع بعضنا البعض. جربوها ستغير من شخصيتكم وستغير من نفسيتكم وتعامل مع هذا الأمر. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Isra. Rutinkan baca surat Al-Isra, individu secara sendiri-sendiri ataupun kolektif, bareng-bareng sama teman, sama
anak sama istri kita baca surat Al-Isra bareng-bareng. Buktikan ya, membaca surat Al-Isra itu bisa merubah karakter. Ya, tetapi ingat pembacaannya bukan hanya 1 kali 2 kali, rutin setiap malam. رابعا مادة حوارية نتحاور فيما بين بعضنا البعض، نتكلم مع بعضنا البعض. إذا حدثت عندنا مناسبة في عيد الفطر أو في عيد الأضحى نقول تقبل الله طاعتكم، العيد القادم نصلي في المسجد الأقصى المحرر إن شاء الله تبارك وتعالى. Yang keempat, ya jadikan topik pembicaraan itu adalah Baitul Maqdis, sentralnya, pokoknya semuanya kaitkan dengan Baitul Maqdis. Contoh misalkan kalau kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri misalkan begitu, sisipkan tema Baitul Maqdis, kita katakan sama teman kita selamat Hari Raya Idul Fitri, tahun depan insya Allah hari rayanya bareng-bareng di Masjidil Aqsa. والتفاصيل التي قلتها عن خطة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في هذا الكتاب، وهذا الكتاب متوفر لمن أراد أن يقتنيه، وأنا أنصح أن تقتنوه تقرأوه من باب أننا أمة اقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، بل اهدوه لأصدقائكم، اهدوه لأحباتكم حتى يقرأوا عن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terakhir ini, yang keempat, jadikan Baitul Maqdis trending topic. Nah, semuanya itu sudah dijelaskan oleh profesor dalam buku ini, Rencana Strategis Pembebasan Masjidil Aqsa. Judul aslinya panjang ya, bahasa Arab, kemudian alhamdulillah berhasil kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dapatkan bukunya, dibaca pelan-pelan, resapi maknanya. Atau mungkin kalau misalkan yang punya kemampuan lebih, boleh dibeli kemudian dihadiahkan ke sanak kerabatnya sebagai sedekah jariah. قبل أن أختم أريد أن نتعلم دعاء. هذا الدعاء تعلمته من ابني وهو دعاء من سطر واحد، لكنه دعاء يتضمن تدعو لنفسك، تدعو لأمتك المسلمة، وتدعو للمسجد الأقصى المبارك في نفس الأمر. Untuk menutup, beliau ingin ngajarin kita doa. Ya, doa ini beliau belajar dari anak beliau, Dr. Khalid. Seorang bapak juga tidak ada masalah kalau belajar dari anaknya. Anaknya Dr. Khalid mengajarkan beliau sebuah doa. Doa ini sangat singkat, 1 baris doang, tetapi isinya padat. Dalam doa itu kita mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga kita, mendoakan kaum muslimin. ليس عيبا أن يتعلم الإنسان من ابنه، وليس عيبا أن يتعلم حتى من لا علم عنده. مهم جدا نحن نتعلم من بعضنا البعض. أنا هنا عندما نتحاور مع بعضنا أتعلم منكم وأنتم تتعلموا مني، فالعلم متبادل بين أهله. Namanya belajar itu nggak boleh malu. Kepada siapapun silakan belajar. Kepada anak kita belajar dari anak kita, atau mungkin kita bahkan belajar dari orang yang tidak terkenal. Kerjaannya mungkin kita pandang remeh, tapi dia punya ilmunya, silakan belajar dari mereka. وأتمنى عليكم هذا الدعاء أن تقرأوا عقب الصلوات أو مرة في اليوم، لو مرة في اليوم تدعو بهذا الدعاء. Doanya silakan dibaca setiap hari, paling tidak 1 kali sehari atau setiap setelah sholat. والدعاء اللهم إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk engkau berikan kesempatan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan sudah dimerdekakan. ومن يحب أن يكتب اللهم إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. أكرر مرة أخرى لمن يريد أن يكتب أو يسجل: اللهم إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. Bagi yang mau ngafalin atau yang mau tulis, coba ikutin saya bareng-bareng. Allahumma اللهم inni
إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. Satu kali lagi ya, Marwan. تمام. أنت أكبر. اللهم إني أسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. Semoga sudah hafal. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله. يا رب صل وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.